এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা ঈদ মেকআপ টিউটোরিয়াল শেয়ার করব। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আর আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো আর বেশি বকবক করব না, পুরো ভিডিওটা দেখো। Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on the show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on the show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. To drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? There's no tomorrow.
What does it mean to be happy? 'Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on the show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like, what did this all mean? There's no tomorrow. Oh, you know I try to find a purpose in my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead inside. তো এই ছিল আজকের ফাইনাল লুক। তো লুকটা কেমন লেগেছে তোমাদের অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর আমার চ্যানেলটাকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দাও ইয়ার। আর কিসের জন্য ওয়েট করছো? তো আরও যদি এই ধরনের নতুন নতুন মেকআপ টিউটোরিয়াল দেখতে চাও তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন বাই অ্যান্ড টেক কেয়ার অ্যান্ড ঈদ মুবারক। समझा था गोल्डन जुबली जिससे, हर समझा हमने था गोल्डन जुबली जिससे। वो तो मैटिनी दिखा करके चुम्मा ले गया झल्ला, मेरा आशिक झल्ला वल्ला, मेरा बलमा झल्ला वल्ला, मेरा झल्ला वल्ला वल्ला।